Go, Pat! Excuse me, sorry. Kinakabahan eh. Dapat hindi. Ano masasabi nyo? Ayos. Next time sali na kayong dalawa ha. Ayan. So, saya naman. Ha? Ang ganda ng mga laro nila. Ay, medyo kinabahan lang yung ating mga dalaga, mga anak. Yan. Dami naglalaro, guys. Dave, you wanna drink? Ah. Got this. Ayan, medyo kinakabahan si Pat saka si Chloe. First time kasi nila mag-tourney, kaya ayan. Nice one, Pat! Nice one! Service ni Pat. Nice, ganda. Yun! Nice one! Napapatayo ka dyan, ate. Yo, Pat! Ang ganda. Woo! Would you like to use your timeout for a minute? Time out for a minute.
Okay. Yun. Ano yung score? 5, no? 5-5-2? Ah, 5-5-2. Yun. Kirby, this is your second service, okay? So, Out. Kinakabahan si Pat. Psst. Pat! Pat, go! Huwag kang kabahan. yes, mother. Kinakabahan. Ayan, oh. Grabe. Grabe yung cheer, eh. Huwag kang kabahan, Pat. Go. Kaya mo yan. Oh. Galaw-galaw lang para maano, hindi ma-stuck. Go for it. 5 out. Nice. Oh. Kaya nga. Ay, shot yun. Thank you, coach. Oh. Long court Sa inyo na. yan, pare. Ay, pare. Mami. Coach, di mo kumpare, asawa mo yan. Go, Chloe. Oh. Nice try. Dalhin sa likod yung bola. Dalhin yung sa likod. ah. Nice. Ay. Nice read. Nice one. Nice read, Chloe. Oh, lamang-lamang. Ganda. Nice. Oh. Ang ganda, deep serve. Nice serve, Pat. Deep serve. Deep serve. Lalim. Rolling. Mablog ako. Daddy. Huling-huli ka sa Ang ganda. Go, go. Ano daw? Line, line. Alay. Okay, bawi na lang, bawi na lang. Maging aggressive pa rin kayo sa bola. ah. Habulin ng bola. Lamang kayo eh. Nice one, ma'am. Yun na kitchen. Palo. Wow. Palo. Mm. Nice one. Grabe yung gigilid nila. Parang gusto ko ng Buhay tulog. ka pa. Ano gusto nyo Ano? na tulog? Sorry ah. Go, Chloe. Dali sa bola sa likod. Nice. Yan. Ano? Yan. Isa pa. Mm. Nice one. Wow. Woo! Nice, Chloe. Ilan na? Ano score na? Oo,
Focus, focus, focus. Oh, 8, 861. Ganda. Bola sa likod, bola sa likod. Nice shot. Palo. Outside. Nice! Nice. Girls. Oh, 9. Sino kayang coach nyo? Oh, 9 na. Dalawa na lang. Game na. Sino naglalaro? Bola sa likod, Lapit. bola sa likod. Oh! Sayang. Chloe. Chloe. Chloe, pasok yan ha. Huwag niyong bigyan ng pamalo sila. At. Nice. Ay, shit. Nice try, nice try, nice try. Last to na pala yung dalawa. Oh. Ay, shit. 7-9 lang, kaya, kaya. Outside. 7-9, 7-9. Bola sa likod. Palo. Oh, nice. No mercy, mami, no mercy, mami. Galaw-galaw ha, galaw-galaw. Nice. Save, palo. Yun! Nice one! Aray! Woo! Okay, nagbablog ako. Tapusin nyo na yan, Chloe. Tapusin na. Ang sakit nun, King. Tapusin na yan. Talaga. Oh, palo! Palo. Oh! Shoot! Outside. Ang ingay ko. Relax, relax. Naano lang ako, nadadala lang ako. Mami, Chloe, huwag niyong bigyan ng slow ball sa kitchen sila. Oo. Bilisin niyo bola. Nice shot. Nice one. Last one, last one. Go, Pat. Relax. Ang ganda ng service ni Pat. Likod, Chloe, likod. Nice shot. Nice setup. Nice setup. Wow! Woohoo! Woo! Woohoo! I'm so proud! Ay, grabe. Thank you, mga ma'am. Ayan, nagkagaling nyo rin eh. Diyos ko. Good job, babe. Thanks po. Galing, galing. Wow! Alin, yung kaba? If you're not subscribed to Team Payaman, why not? Coconut Pocknot. Subscribe now and ring the notification bell. Gago!